ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। দেখো শ্রোতা বন্ধুরা, এই চ্যানেলটা বেসিক্যালি হইল কি আমার বরাকভ্যালি বলতে করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টের যত ইউথ আছে তারা বাইরে ট্রাভেল করতে চায় বা বহুতই আছে বাইরে, যেমন মুম্বাই, মহারাষ্ট্রে, পুনে, এগুলাতে নিজের কেরিয়ার অপরচুনিটিরে বানাইতে চায় বা কেউ আছে ট্রাভেলিং করবার লাগি আইতে চায়। সো তারার লাগি বেসিক্যালি এই আমার চ্যানেলে ব্লগগুলো থাকবো, যাতে কেউ যদি এখানে আয় তাহলে তারার কোনো মানে ট্রান্সপোর্টেশন বা কোনো গাইডেন্সের প্রয়োজন পড়ে না। তার লাগি সব বেসিক যেগুলো জিনিস, কোন দিকে কোনটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেজ আছে, কোন জায়গাত কিতা কোম্পানি আছে, কার কিতা মানে ব্রাঞ্চ অনুযায়ী কোন কোন জায়গাতে মানে বেশি জব অপরচুনিটি আছে, আইটি সেক্টরের কোন দিকে আছে বা এমনি মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের তারার লগে কোন দিকে আছে। সো বেসিক্যালি আমি আমার ব্লগে এই জিনিসগুলো ধরিয়ে রাখবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো আমার নাম হইল গিয়ে হাসান জাহাঙ্গীর, আর আমার গড় হইল গিয়ে করিমগঞ্জ। আর আমার সাথে আমার একজন কলিগস আছে, হে নিজে তার इंट्रोটা দিব। सो वही देखें। हेलो गाइस, मेरा नाम है पप्पू दास। मैं आसाम का रहने वाला हूँ, आसाम सिलचर में रहने वाला हूँ। बंधु तार नाम हইল কি পাপ্পু, তার গড় হইল কি আসাম শিলচরে। আর হে আমার মানে রুমমেটও হইতে পারো, আর মানে বহুত ভালো একটা ক্লোজ ফ্রেন্ড। সো আজকে আমরা ব্লগটা শুরু করছি একটা এমআইডিসি থেকে, যেটার কয় চাকন মালঙ্গি এমআইডিসি, যেটার মধ্যে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেজ আছে, ফেজ নাম্বার 1, যেটাতে মানে একটা আইটি সেক্টর আছে। বর্তমানে আমি একটা আইটি সেক্টরের সামনে, তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পারতে পিছে একটা কোম্পানি আছে যেটার নাম হইল কি ক্যাপজেমিনি। সো ক্যাপজেমিনি একটা হইল কি আইটি সেক্টর। যারা আইটি সেক্টরে নিজের মানে কেরিয়ার বিল্ড করতে চাও তারার লাগি বহুত ভালো একটা অপরচুনিটি। আর এই জায়গাটার আমি লোকেশনও দিমু, বা কোনো ফার্দার কোনো যদি নোটিফিকেশান লাগে বা কোনো আপগ্রেড বা কিছু লাগে তাহলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, আমারে কমেন্ট করতে পারো। বা কেউ যদি এখানে জবের লাগে অ্যাপ্লাই করতে চাও বা কিতা লাগে অপরচুনিটি, যতগুলো আমি আমার তরফে আছে আমি অতটুকু হেল্প করব। আর আমার চ্যানেলে এইরকম ব্লগ মানে এভরি উইক একটা দুইটা ব্লগ পাইবা, যেটা রিলেটেড মানে আমি কেরিয়ার, বেসিক ট্রান্সপোর্টেশন বা বাইরে ঘুরতে সময় কিতা জিনিসের মানে দেখতে লাগে, বা যেমন মনে করো এটাও ভাবতে পারো যে মহারাষ্ট্রে পুনে কত এক্সপেন্সিভ এজ কম্পেয়ার টু আওয়ার বরাকভ্যালি। সো এই চ্যানেলে এরকম আপডেট পাইবা। আর আজকে আমি এখন একটা জায়গাতে ট্রাভেল করতে যাইতেছি, যেটার নাম হলো পাওয়ার বস্তি হইয়া। আমার এখান থেকে অলমোস্ট 15 কিলোমিটার্স দূরে। আর আমি আমার ফ্রেন্ডসরা লইয়া যাই, আর আমার দুইটা ফ্রেন্ডস ওখানে অলরেডি পৌঁছিয়ে আসছে। তার মধ্যে একজনের মানে হিজামা করা হইতো। এখন হিজামা যেটারে কাপিং থেরাপি হয়, এটা কিতা জিনিস, আর ওটার বিষয়ে আমি গিয়ে ওখানে মানে ডক্টরের সাথে একটা ইন্টারভিউ লইমু, আর ইন্টারভিউর সব আপগ্রেড আমি তোমরাই দিমু। ঠিক আছে, তাহলে আমার ভিডিওর মধ্যে থাকো। নেক্সট ভিডিও মানে নেক্সট ক্লিপের লাগি ওয়েট করো। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা এখন উবের বুক করছি, উবের বুক করিয়া যাইয়ার দেখো মালঙ্গি চাকান এমআইডিসির ক্যাপজেমি থেকে মানে পাওয়ার বস্তিটোর মানে কত মানে চার্জ কত করছে ওটা দেখাই যাবে। ঠিক আছে, দেখো অলমোস্ট পহলে গিয়া 10 কিলোমিটার লাগি পে করতে লাগে 109 টাকা। ঠিক আছে, তো যতটুকু আমরা ভাবি মানে মানে মহারাষ্ট্র পুনে বহুত এক্সপেন্সিভ, কিন্তু অত এক্সপেন্সিভ নাই যদি মনে করো ট্রাভেল করা জানো আর যদি লোকেশন জানা থাকে তাহলে কোনো প্রবলেম হয় না। তখন আমরা মানে ওলাত বইছি, আমরা যাইয়ার মানে আমরা লোকেশনে যে জায়গা খুঁজলাম পাওয়ার বস্তি, হিজামা একটা সেন্টার আছে, হিজামা সেন্টারও যাইয়ার অলরেডি আমার দুইটা ফ্রেন্ড ওখানেও মানে তারা পৌঁছিয়ে আসছে। সো আমি আর পাপ্পু আমরা ওখানে যাইয়ার। ঠিক আছে, আর যাওয়ার পরে নেক্সট ভিডিওর ক্লিপ স্টার্ট। সো ফাইনালি আমরা আই গেছি, আর আমরা যারা ফ্রেন্ড তারা অলরেডি আইয়া আসছে। আমরা ক্লিনিকের সামনে পাওয়ার বস্তি ক্লিনিকে হিজামা করানে তাইছি। সো এনজয় করো। ওই দেখো এই দুইটা শয়তান এখানে বোয়াত আসুন, ও একজন সরু শয়তান আর ওই লাগে বড় শয়তান বিছনা নেই, আর ওই লাগে পাপ্পু শয়তান, আর আমায় তো তোমরা চিনরাই। হ্যাঁ, সো আমরা এখন ভিতরে যাইয়া একদম মস্ত। দেখো বন্ধুরা, এই যে হিজামা কোরআনে তাইছিল আমার একটা ফ্রেন্ড, এ দেখো হে অলরেডি একবার মানে হিজামা করাইয়া গিয়ে আসছে এখান থেকে। দেখো হিজামা খারে কয়, দেখো এভাবে কাপ লাগানি হয়, আর কাপের মধ্যে দেখো এইগুলো যতগুলো সব খারাপ রক্ত, একটাও বালা রক্ত নয়, সবগুলো খারাপ রক্ত, যেটা মাথার থেকে মানে চাক করিয়ে বার করা হয়। বার করলে যে যারা মানে হেয়ার ড্যামেজ হয়ে যায় বা হেয়ারের রুট খারাপ হয়ে যায়, ওই হেয়ারগুলো আবার রিগ্রো হয়। ঠিক আছে, আর এখানে অলরেডি দেখো আমি মানে হে সেকেন্ড সেশনে আইসে, ফার্স্ট টাইম একটা সেশন হে করিয়া নিছে। ঠিক আছে,
আর এখানে ডক্টরে মানে কোভিড-19 লাগি বহুত বালা প্রিকশনারি মেজর নিয়া মানে ইয়ে করা হয়, মানে এটা ইলাজ ট্রিটমেন্ট আছে, ট্রিটমেন্টটা করা হয়। ইভেন দেখো ফেস মাস্ক লাগাইয়া সব কিছু, হ্যান্ড গ্লোভস সব কিছু লাগাইয়া মানে একদম প্রপারলি, কোনো খারাপ কিছু নাই, যাতে কোভিড-19 তারপরে আবার পরে প্রথমে মানে কোনো সিমটমস আসেনি, সিমটমসগুলো ডিসকাস করা হয়, যদি সিমটমস থাকে তারপরে টেস্টিং করা হয়, স্ক্রিনিং টেস্ট করা হয়, তারপরে গিয়া মানে ওই হিজামা থেরাপিটা করানি হয়, যাতে কেউ ইনফেক্টেড হয় না। ইভেন মানে আমরা আবার পরেও মানে আমরা যে পেশেন্ট রাফি তাদের প্রথমে স্ক্রিন টেস্ট করা হয়েছে, বা কোভিড-19 কোনো সিমটমস আসেনি ওগুলো দেখা হয়েছে, তারপরে গিয়া এই প্রসেসটা স্টার্ট হয়েছে। এই দেখো এই যেগুলো না সবগুলো খারাপ রক্ত, এগুলো কী করে আমরা যেন হেয়ারের রুট আছে, রুটটারে মানে ব্লক করে রাখি দেয়, যাতে আমরা মানে মাথার ব্লাড সার্কুলেশন আছে, চুলের গুড়ার ব্লাড সার্কুলেশন আছে, ওটা প্রপারলি হয় না, তার জন্য কী ধরে মানে কম এই যে আননেসেসারি আমরা হেয়ার ফল হয়। সো দেখো একটা কমন মানুষের যদি একটা মাথা থেকে অতটুকু রক্ত বার করা হয়, মানুষ মারা যাব, মানুষ মানে মাথা ঘুরে ফুটে যেতে পারে, কিন্তু এগুলো একদম খারাপ রক্ত, তার জন্য কিচ্ছু নয়। দেখো একদম ব্ল্যাক কালারের রক্ত, দেখো পুরা জমা রক্ত দেখো। আর এখন ঠিক আছে আমি মানে ডক্টরের কাছে মানে কিছু পরামর্শ করবো, যেটা মানে ডক্টরে তো আমরা ভাষা বুঝই না, তার জন্য মানে তারপরে আমি হিন্দির সাথে কথা করবো, হিন্দি ভাষায়। সো তার কাছ থেকেই মানে বহু জিনিস জানতে পারবাই, কারণ অলরেডি আমি একবার তার কাছে আইয়া আসছি, আমার অন্য একটা চ্যানেল আছে, ওটাতে আমি একটা ভিডিও আপলোড করছিলাম এর বিষয়ে। ঠিক আছে, আমি ডাক্তারদের কয়েকটা কোয়েশ্চন করবো, তারপরে তাই आंसर दिवा देखियो की तरह। ठीक है। ये है डॉक्टर जो हिजामा करते हैं, ये हम दूसरे सेशन के लिए आए हैं। इनका नाम है रफ़ी, मेरा दोस्त है, पहले एक सेशन करा चुके हैं, जो कराने के बाद बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिले, तब जाके आके दूसरे सेशन पे आए हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो लोग हिजामा कराना चाहते हैं या डरते हैं कि चलो भाई ये कराने से शायद खून निकल जाएगा, हम पतले हो जाएंगे, हेल्थ इशू आएगा। सो ऐसे अगर कोई बात है, ये डॉक्टर जो है रजिस्टर्ड डॉक्टर है, उनका क्लिनिक है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, सारे चीज़ है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर विश्वास नहीं आएगा तो आओ, आके देखो, सब कुछ देखो, रजिस्ट्रेशन देखो, उसके बाद ही कराओ, और ऐसे इलीगली बैठे हुए नहीं है। ठीक है, तो एड्रेस आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी कुछ बातें करते हैं डॉक्टर साहब से। सर जब हिजामा कराते हैं तो डज इट हर्ट, जो पेशेंट है उनको तकलीफ होता है क्या, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं होती है। जब तक पेशेंट हिजामा के लिए आता है तो फ्रीक्वेंसी वार्डियाँ लेकर आता है कि हिजामा से काफ़ी पेन होगा, और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो अनक्वालिफाइड थेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ इतना डीप इंसिजन्स ले लेते हैं या कुछ डीप कट दे देते हैं, जिससे पेशेंट घबरा जाता है। ओके। हमको उस दरमियान दर्द महसूस होता है। ओके। लेकिन अगर सही से किया जाए, फिर प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर स्किल, तो ये सब कुछ ऐसा देखा नहीं जाता है पेशेंट को, ना ही महसूस होता है। आप चाहिए तो पेशेंट से पूछ सकते हैं कि उन्होंने अभी मुझसे करवाया है, उन्हें कुछ दर्द महसूस हुआ? हाँ, पिछले बार भी मैं आया था, इसीलिए क्योंकि ये मैं आप लोगों को डॉक्टर के मुंह से भी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि हम बोलेंगे तो आप बोलोगे ऐसा नहीं। ये दूसरी बार आ चुके हैं, वो मेरा रूममेट है, मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये दूसरी बार आ रहे हैं, और साथ में और एक इनके रिजल्ट के कारण और एक हमारे दोस्त आए हैं, वो भी आज कराने वाले हैं। चलो उनका भी एक छोटा मोटा क्लिप्स दे देंगे। जमाना था वो काफ़ी पौराणिक आप कह सकते हैं, बहुत ही पौराणिक था। तो अब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। अब जो भी चीज़ें होती है स्टेराइल चीज़ वापरी जाती है, जिससे पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब डिस्पोजेबल है, वन टाइम यूज़। एक बार अगर इस्तेमाल कर दे तो दूसरी बार डिस्पोज करना पड़ता है, दूसरे पेशेंट पे ये इस्तेमाल नहीं होता है। तो यही इसका बेनिफिट है, पहले नहीं था। और अच्छी बात यह है कि हम जब आने के बाद डॉक्टर साहब ने सबसे पहले जो पेशेंट है उनके कोरोना के जो सिम्टम्स रहता है उसके बारे में एक फॉर्म है, वो सब फिलअप कराया। उसके बाद खुद उन्होंने वो जो स्क्रीन टेस्ट रहता है ये सब कराया है कि कोई बंदा जो पेशेंट आया वो इन्फेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि उनको भी खतरा है, अगर इन्फेक्टेड होगा वो कुछ करेंगे तो उनको भी कुछ हो सकता है। तो ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर वो मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को अगर तेज़ बुखार है या कुछ है तो बोलते हैं कि आप 2 दिन घर पे स्टे करो, उसके बाद जब हेल्थ सुधर जाए तब आओ, क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता है क्योंकि ये कोरोना का महामारी चारों ओर चल रहा है, तो हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। और डॉक्टर साहब भी देखिए पूरा अच्छी तरीके से फेस मास्क और विथ हैंड ग्लव्स सब कुछ सारे चीज़ लेके ही कर रहे हैं, ताकि किसी को
खतरा ना हो। और जितने भी ये सामान दिखा जा रहा है ना, जो कटर हो गया या जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं वो वन टाइम ही यूज़ करें, ताकि दूसरे पेशेंट को ये, अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है तो ये दूसरे के ऊपर ना जाए। तो इसीलिए ये अच्छी बात है। अगर आप लोग कराना चाहते हो तो मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा डॉक्टर साहब का, तो अच्छी तरीके से कर सकते हो। क्योंकि मैं भी कराने वाला हूँ, मैं 10-15 दिन के बाद मैं भी आऊँगा, मैं खुद कराने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बहुत इशू आ रहे हैं। क्योंकि मेरे भी बाल झड़ रहे, पहले अच्छे थे, अभी बहुत सारे बाल झड़ चुके। ठीक है, थैंक यू। দেখো বন্ধুরা, একটু আগে আমি হিন্দিতে পুরো এক্সপ্লেন করছি আমার একটা ফ্রেন্ডের লাগি হিজামা। দেখো এখন আরেকটা ফ্রেন্ড, তার নাম হলো পাল, হেও মানে আমরা আসামের বাসিন্দা, তারেও সেম করানি হয়। সেম তার কি হয়েছে, পুরা সামনের হেয়ার চুল যেটা আছে পুরা একদম ড্যামেজ হয়ে গেছে। মানে ড্যামেজ মানে এখানে ফুটেরও না, মানে একদম ডাইরেক্ট কার্ভ বনে গেছে। এখন তারেও সেম সেশন করানি হয়। আর এটা মানে অলরেডি আমরা একবার আইয়া আসছি, সেকেন্ড সেশনও তারে আনতে বাধ্য হয়েছি। মানে হে যখন দেখছে ফার্স্ট সেশনও রেজাল্ট দেখছে রাফিলোর, তখন রেজাল্ট দেখিয়া মানে হে করতে ইচ্ছুক হয়েছে। তাহলে যারা আমরা চাকরন, মালঙ্গি, পুনে সাইডে আসো আসামর, তারা হিজামা যেটারে কাটিং থেরাপি করাইতে পারো। আর আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিলেই, অ্যাড্রেস দিলেই, ডক্টর ইভেন ফোন নাম্বার লাগে, ফোন নাম্বার দিতে পারি। কারণ ডক্টরের লগে আমার বহুত পরিচয় হয়ে গেছে, প্রায় আমরা 2 মাস থেকেই কন্ট্যাক্টও আছি। ঠিক আছে, এই দেখো সেম রেজাল্ট তোরা সামনে आओ, ওই দেখো कितने साल से आप कर रहे हो? 7 ইয়ার্স থেকে তাই হিজামা করাইতরা। আর হিজামা যে কোনো ফিজিওথেরাপিস্টে হিজামা করাইতে পারে না, অনলি যারা ট্রেন হিজামা লইয়া হিজামা থেরাপি লইয়া তাই পড়াশোনা করছেন, স্টাডি করছেন, সো তাইনরে দিয়া করাই। আর এর লাগে আননেসেসারি যে কোনো মানুষের দিয়া করাইও না। কোনো সময় আছে যে কোনো লোকাল গলির মধ্যে আছে করবো, আমি জানি, কিন্তু তারাই দিয়ে করাইও না, কারণ সাইড ইফেক্ট হইতে পারে। কিন্তু তাই লাগি ওয়েল ট্রেন ডক্টর, সো এটার লাগে আমরা প্রেফার করছি তাদের কাছে আওয়ার জন্য। আর অলরেডি আমরা রেজাল্টও পাইছি, রাফি রেজাল্ট পাইছি। নেক্সট পেশেন্ট হইল হে, আর তারপরে কালকে আরও 2জন আমরা পেশেন্ট আইবা যারা হিজামা করার লাগি। ঠিক আছে, তো এখন আমি ডক্টর লগে তোরা তাই বাংলা বুঝুন না, বাংলা আসামি বুঝুন না, আমি হিন্দিতে তাই তোরা কিছু জিনিস করবেন। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए अभी ये बंदे जो है इनका फर्स्ट सेशन है। ओके। तो अब जैसे इन्होंने करा लिया है तो इनको काफ़ी शंका थी इसके बारे में। हाँ हाँ। तो अब ये करा रहे हैं, तो अब इनको जब नेक्स्ट टाइम ये आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ इनको बेनिफिट हो उससे, और वो कुछ हमें इसके बारे में खुद बताएंगे। जी जी, ये पहले रफ़ी ने बोल चुका है, क्योंकि उसने कहा है ये काम करता है, इट वर्क्स, तभी जाके ये आया है। तो उसका मतलब उम्मीद है। अगर किसी के बाल जड़ गए या हाँ, अगर थोड़े भी अगर रूट्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे बाल आने का संभावना 99% हो जाता है। 0.% छोड़ सकते हैं। देखिए इसमें एक और बात है कि जैसे आप अगर बोलते हैं कि हेयर के लिए हम ये कर रहे हैं थेरेपी, लेकिन एक चीज़ आप पॉइंट कीजिए कि मार्क करिए कि यहाँ पे आपके रूट्स होना बहुत ज़रूरी है। बराबर। अगर आपके स्काल्प में रूट्स है और तो उसमें बाल आने के और उसको सही तरीके से बढ़ाने की हम कोशिश कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर रूट्स ही नहीं है, आपके बाल में, और अगर ऐसा कोई क्लेम करता है कि हिजामा थेरेपी करके हम बाल ले आएंगे, तो समझ जाना है कि वो एक फ्रॉड है। ठीक है। तो पहली बात ये है कि आपके स्काल्प में रूट्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर रूट्स होंगे तो ही उसके ऊपर कुछ थेरेपी या फिर जो भी आपके मेडिकेशंस हैं वो करके उसको बढ़ाया जा सकता है। आपने सही बात कही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी क्लेम करते होंगे कि भाई चलो हिजामा करा लेते हैं, कराओगे तो 100% आपके बाल जराएंगे। तो लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं, अगर वहाँ पे रूट्स है तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हर चीज़ का एक तथ्य होता है, एक रीजनिंग होती है। बराबर। अगर हम हिजामा कर रहे हैं तो इसमें एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम क्लेम करते हैं कि हाँ ये भाई साहब के बाल एकदम थिन हो गए, तो वहाँ पे कुछ क्वालिटी फैक्टर हो सकता है, जैसे कि डैंड्रफ है, या फिर किस वजह से लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ केराटिन। केराटिन एक ऐसा प्रोटीन है जिससे हमारे बालों के लिए नाखून जो होते हैं हाथों के पैरों के, न्यूट्रिशन नहीं समझ सकते, तो वो देने का काम करते हैं। तो ये सब हमें इन ऑल टोटलिटी देखना पड़ता है, फिर उसके ऊपर वर्कआउट करके किया जाता है और फिर कंक्लूजन निकाला जाता है कि ये जो भाई साहब है इनको थेरेपी की ज़रूरत है या फिर न्यूट्रिशन या फिर मेडिकेशन। ओके। तो डायरेक्टली कोई ऐसा क्लेम नहीं करता, ना